kapitan. Dini niya to ang barangay. Si barangay kapitan Gumersindo Militor. Family friend. Atong Pilangga nga Padikura. Asa man po? Father Felix Tabigi. Uban siyang very supportive nga kaabag nga si Father Paul Perino. O sa atong batanon, active, buutan, o maalaga ron usab nga school director, Reverend Father Ralph Ulab, mga kauban ko sa buhat, Sister Lynn, mga magtutudlo, mga makugihon kong mga magtutudlo, mga ginikanan, ug sa tanan, nga ania karon dinhi maayong buntag sa natin tanan. Today, we formally close the school year 2008-2009 by giving the recognition to the deserving people in our community who help us in our way and who labored and sacrificed so much for the success of our endeavors and plans throughout the year. We do this because we feel that we cannot go on